Hello dear students, norok jotono bacteria rokni khana kana bolna ke bacteria ni bisago bo cell man cell to generally duita nongo kaisangka prokaryotic cell tai kaisangka ni eukaryotic cell gai o duita cell ni bisingo bo cell bacteria ni bisago man sadi very good abong khasini prokaryotic cell ga ang o video tangai prokaryotic cell aba ke bacteria cell ni kok saitong nang taha kaino sai manana ang je o ukulugo je picture remani obo norok taha kaino kaham ke sai manana ang tangi o picture no phunugui tongkha kebo borok to omo haibo ungjakha mai chai mai ango huktui monok mai ango tui nung mai ango খুব কষ্ট ngo খুব sawa haisi norok jodi no mo hai ung khang kai norok bahai ung norok ano kichatia kebo tada manja khawo ba norok comment section no sai hordi eba kha oboni mungtamo obo jeng tabuk sai man layana ge jeng tabuk o je nung oro nugui to mane je o disease nugui to mane obono jeng noroni class 11 ni cell die unit of life topic prokaryotic cell obo by integration khai por lainai kangno sagang bari no saunu kok buji de kaham kai जों तो मोटामुटी साइनो मानो बैक्टीरिया रोनी बुसागो जनरली सेल वॉल प्रेजेंट होंगो एबा सेल वॉल तोंगो फिया ओमो हाई काइसा बैक्टीरिया नि तम हिनाबनो ग्रुप बो हिनि मानो आ बैक्टीरिया रोनी ग्रुप बो सेल वॉल करे आनो साइडे मानो बो बैक्टीरिया रोगो सेल वॉल करे very good abong khasini mycoplasma obo entrance bagi nang muitunar de जों ताम गांगा चिने बुसारो जखन कोनो कारणे pathogenic bacteria एबा का disease cause खाने bacteria एबा का नो रोग खाने bacteria निने बुसागो हाबकां कांकाय जों आ bacteria नो बुथारनानि बagi जों डॉक्टर नरो थांगो के डॉक्टर जोंनो मेडिसिन एबा का बिथि रोबो सैरो हरो का आं ओ भिडियो आ बिथि एबा का मेडिसिन बो फुनुगानो जे बिथि जों जखन शर्टफोर दंफोरो एबा का चिने ततरा साफुर रोगो एबा का ओमो हाय इंफोरो जों आ बिथि साखां गांगाय हामै थांगो हायसि गां नो अरत disclaimer borna musongo kono doctor nayakari bithirong tasari fiang a bithino o video no fungnai dear students ke tagu sing pule sang phagede oboto sayo man thangka je muti bacteria roni busago cell wall tongo ke sing jokhon bacteria no butharna thanga gangkai o cell wall no target khainai ke chine je bithi tongmani eba ke chine je drug tongmani a drug robo o cell wall no target khayo o cell wall no weak khlaisio o cell wall no ekdom norom khaisio ke cell wall no jokhon norom khlai gangkai bacteria easily thui thango ke bahage थै अब जों ओ भिडियो नायलेन देयर स्टूडेंट्स के तक फाइगे पुरे sang kham kai truk truk na legena ke noro oro je टिशु नुगुइ तंगमाने एबा का ओ जे मानै नुक तंगमाने ओबनो के जों मुंफारो बेले इम्पोर्टेंट ओबनि मुं खासिने टॉन्सिल ओबनो जों हिनो टॉन्सिल ओ जे बाहान नुगमाने नंग एबा का ओ जे टिशु नुगमाने ओ जे टिशु नंग जे नुगमाने ओ टिशु नि मुं खासिने टॉन्सिल हिनो जों बनो आसका इम्पोर्टेंट ओ जे टिशु निनि बडियो जदि कोनो कारणे पैथोजेनिक एबा डिजीज कॉज खाने रोग खाने बैक्टीरिया रोगनि बिसाखौ हाबकांकाय ओ टॉन्सिल रोगनो बाक्सा बैक्टीरिया थै रोग थांगो एबा काय ओ टॉन्सिल नो बाक्सा बैक्टीरिया रोगनो बुथार जागो बेले इम्पोर्टेंट मुइतो नागदि गाय नों अरो नुगुनो मांखाना ओ जे टॉन्सिलता मंखां गांगा किजामो फुलि जाय थांगा एबा के मो किजा रोजां थांगा स्वेलिंग थांगा एबा थिकनेस एबा मुटांगै थांगा गाय आफ्रोकाय जों बनता मुंफार गांगाय टॉन्सिलनि इनफ्लामेशन गाय हेनो नंगा आंगर सिरवानो इनफ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल इज कॉल्ड ता मंगां गांगाय टॉन्सिलाइटिस के नों ओ जागाओ जे नुगुइ तंगमनि डियर स्टूडेंट्स जों ओ जे टॉन्सिल फुलिजाक अब्रनो जों ता मुंफार गांगांगाय जों हिनका टॉन्सिलता मंखां गांगाय टॉन्सिलाइटिस एबा का इनफ्लामेशन ओंखा हिनै फिया जिनि बर बाक्स बोल खलायो जे ताम सांके बरक सानाय आनि टॉन्सिल ओंखा हिनै टॉन्सिल इंया ओ बोनो से जों ओ जे टिशु एबा का ओ जे बाहानो से जों टॉन्सिल हिनो के ता मंखाबा नों ओ टॉन्सिल फुलिका माने नों टॉन्सिलाइटिस ओंखा अब बखरगो मुइतुनाराक दि ताबु जतने सिलाय इम्पोर्टेंट नंखा ओ टॉन्सिलाइटिस नो कायसा बैक्टीरिया पैथोजेन खलाइरि ओबो गाय कायसा पैथोजेन नि बागै बा डिजीज कॉज खानाय ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया नि बागै ओ टॉन्सिलाइटिस ओंगो का टॉन्सिलाइटिस बो बैक्टीरिया खलायनि सिंगा मुइतुनाक दि आ बैक्टीरिया नि मंखा वेरी गुड स्ट्रेप्टोकॉकस ता मंगांगांगाय पायोजिन्स जों बनता मुंफार गांगाय स्ट्रेप्टोकॉकस ता मंगांगाय पायोजिन्स नंगा ओ स्ट्रेप्टोकॉकस पायोजिन नि बागैनो चिनि जे ओ जे ततरानि जे टॉन्सिल फुलि जाय थांगा माने टॉन्सिलाइटिस ओंखा गाय ओ जे स्ट्रेप्टोकॉकस पायोजिन नि बागैनो बाक्सा बर'नि शॉर्ट फ्रूट ओंगो माने ततरा रक साव हायजे काफोर जोंनो ताम खलायगे डॉक्टर बिथि सै रहरो का बिथि बबो आंनो ताव फुनुगानो आ बिथि साखांगाय बाहायकाय ओ जे टॉन्सिलाइटिस काहाम ओं एबा काय बाहायके बैक्टीरिया रनो जों तेबो बुथारिमान आ हामिया बैक्टीरिया नो जों ताबुकनो नायलेयानो के नों ताय किसा नायगे दे ओ जे टॉन्सिलाइटिस नों ताम नुखांगे नायने दि काहामकाय और रगो नों नुखानाय को जे व्हाइट कलर नि जे गोबां पैचेस जों अबनो ताम मुंफार गांगाय अबनो जों मुंफार व्हाइट पैचेस
white tamo patches eba jeng mono pass bohino ge nang o white patches nuk to mani oro tamo tong ga ge nang jodi no bini microscopic view eba microscope nai khang kai o je white patches nang ani white blood cells rok manai dead white blood cells eba dead ani WBC dead bacteria rok manai karon bacteria rok no jeng oro no butharo tai ani kita fluid eba kita butui rok manai ta ke norok nukhana je borok tonsillitis ingjangnai a borok ni je o tonsilok krida kejar kejar tamang ga baksa baksa kupur white patches appear ungu dear students ko to khaklayo buji khanai nei tabuk jotto ni sla important nongkha jeng bahai kai o je drug eba kha o je bithino rok nugui tong mane iko oboni mungkha amoxicillin no jeng bono antibiotic obo bacteria no butharo ke jeng jokhon doctor ni aro thangkang kaino doctor jeng no o amoxicillin je o bithino prescribe khai ro jeng jokhon o je antibiotic sakhang kangkai chini jo short throat mani totra samani eba kha chini o je tonsillitis mani abo hamui thango jeng tau finally o je amoxicillin je antibiotic drug obo bahai kai o je bacteria no buthar jeng obo nailainai oro cell wall ni tamo rule tong obo tabuk jeng nailai tabuno norok saimana cell wall ni tamu importance tangi jeng entrance exam rogo cell wall log no porna nang tabu saimana na hadi dear friends gai ang songina kha o boroni busago o je bacteria je streptococcus pyogenes obo habui thangka ka habmani bagino o boroni busago omo hai tonsillitis engkha ka ang o bacteria no sirwana bini busago habui thangka taboroni mongkha a bacteria very good obongka chine a bacteria je streptococcus pyogenes mani streptococcus tamong gangkai pyogenes no sungbono ka obongka chine bacteria ni saka ni kaisa layer obona sungmung pharo cell wall very good bujikha tamto cell wall tongo gai o je bacteria cell kreida chini busago thanga ga boro divide khayo boro number no bar ro gai jeng tam saiman gangkai bacteria divide khanani motamoti time busung nang gangkai motamoti 20 minutes ka haito nanganyo thango kang romina kha o bacteria divide khana bagi thang tong bini number no bar na bagi thang tong chini busago jengno tebo disease khana bagi jengno tebo rug khana bagi kai tam ganga o cell divide eng tong puro emne to o kaisa single cell kaisa cell ni theke to ani cell divide khai kai to duita cell asa mane duita bacteria asa nai kai o cell divide khai tong puro jora ono oron theke to duita cell asa ni bagi to ang cell wall no ma tor nai মানে অরন থেকে মহাই যদি দুইটা সমানো থাকা গাঙ্গাই অরন থেকে দুইটা সমানো থাকা গাঙ্গাই আং ও সেলন তে কতর মা খাইগেলা দা গাই আফুরতা মং গাঙ্গাই জানা সিরি খামকাই ক ও যে সেলওয়াল ভেরি গুড ও যে সেলওয়াল বতে কতরং থাঙ্গ কতরং না থাঙ্গা কে মা কাক নাই কি জাতিয়া হেরা মা কাক নাই কাগই থাঙ্গা সিনি তামং গাঙ্গাই সেল wall ga cell wall baksa baksa jaga kagi thangka ga o kak mano to thik ma khainai jodi o kak mano thik khlaya hangkang kangkai bahai ke bacteria thang tong manai ba ga afruno ta mung kangkai moromina khasina o bacteria te torkha very good o bacteria te torkha obanga bini cell wall ga a divide khai tong tong pruno a divide khai tong pruno botam khlaing kangkai bini cell wall no botruk truk snamai tongo ga bacteria ni cell wall tamai snamja very good abong khasini very good peptidoglycan obo muitunarak di entrance exam ni bagai doctor porna musung kangkai ga bacteria ni cell wall tamai snamja ni sing kangkai peptidoglycan ka peptidoglycan tam tong kangkai afro bacteria tam khlaing kangkai o je baijak jagano to bo filma khainai obno to filma khaine peptidoglycan doi ka peptidoglycan mane tam tong na peptidoglycan very good ka peptidoglycan tam tong sar oro tong ani nam rok peptidoglycan no sini nam tong nai nam ni ulong ka chin tam phai nak phai mo muituna de mong ka chini peptidoglycan ni mani rok gai o je nam ba nyo tam join ng ga muituna de oro join ngo charta amino acid abek sengbono mungpharo tetrapeptide charta join ngor charta 1 2 3 kha tai kesang ka dear students ikomo je 4 tang kha ga mo hai mo hai je namnak joto jagano tongnai gai o jagano tang sil khanya nango mono to pura ang namnak roi pura sil khaisina nango ge yango botam tongnai ge sar yango botam tongnai sar yango botam tongnai yango bo nam tongnai yango botam tongnai kai nak tongnai bela important mong kha chemical ni mong nam bai tamo nak gai oro jaga bo tam nai hingka ke nam ni logi tam join nai charta tamo amino acid charta tamo amino acid abek tamo mung phar jeng bono tetra tamo peptide hingka oro jaga kring ni bag yang siri rika ke tabu botam nya kong kangkai o cell wall strong nya ko khub rigid nya kong kai tam ma khlaing ke bacteria o je kaisa o je oroni theke kaisa amino acid
o namni je laso je amino acid tongmani tai kaisa phajingni o namni je laso amino acid tongmani o duita amino acid ta ma khlaike bacteria obono join ma khayo amtheke crack ma khayo obobai obono join khlaike angkai pura bacteria ni busakta mthang angkai pura cell wall bai pura sarau nang thanga pura cell wall bono tam khlaisi angkai protect khlaisika gai o je bithi je angno sajingo phunungmani dear friends o bithi ni kok saitung angi ko taisa kangwe nai di o bithi ni kok ang saitung o bithi ni mungkha amoxicillin ka o amoxicillin bithi tam khlaike nang jokhon chakhang angkai amoxicillin o amoxicillin je antibiotic jokhon nang chakhang angkai o bithino nang jokhon tuibai luk sagai nang khang angkai bujika o je amoxicillin tam khlaing angkai o je bon asai mani duita amino acid ni bisingo je bon asai mani o je bridge ni mungkha mujana di cross linkage no sungbono ta mungfar cross tamo linkage o cross linkage je asai mani obono prevent sab khlain se gangka o amoxicillin drug tam khlainkai it prevents the formation of tamong gangkai cross linkage ngai oboni presence o je ani tami hinai bono o je amoxicillin ni presence ani o je norok nugui tongmani tami hinai bono o je cross linkage oba asanya maya cross linkage asanya maya cross linkage tam mo bai thanai ke bai khang gangkai phatar ni thike je tui tongmai mani yes phataro je tui tongmani chini busago je phataro tui tongmani a tui eba ke water tam na hingangkai pura bacteria ni bisingo hapnani start khaisanai water mane H2O water mane tamo dear friends water mane tamo H2O nge tui ekdom hapnani start khaisanai tangai hingangkai ani cell wall weak ing thanga cell wall ekdom noromgi thanga cell wall je cross linkage tongmani a cross linkage bai thanga abuni bagino phatar ni je tui tongmani a tui tam nai ke ras khainai pura bisingo habai thanai o je bacteria cell ni bisingo ke bacteria cell ni bisingo tui habai asake pressure create khainai osmotic pressure no jongbono osmotic pressure no pressure exerted by water jokhon water pressure exert khaikenge tui hapsuka tui hap mane bagi bisingo tam kangkai ekdom pressure ungsuka ke pressure mane ulongka bacteria tai o pressure no sojjo khlai mangla abuni ba aulo hongkaino abuni ulo hongkaino o bacteria ni je cell krida burst ung thanai ba khai mo pura phati hui thanai kai amtei khaino chini busago o je norok je dear friends ebaka dear students o je amoxicillin drug nugui tongmani obo amteke ni body o je bacteria je angmung samani streptococcus pyogenes no kill khayo ebakai butharo kani ni busak o je streptococcus pyogenes teke freeing thango pura mukti ngi thango kai nang o je tonsillitis ung tongmani ebakai je nang short throat ung tongmani ebakai totra sai tongmani abo hamo kha khlayo bujikana hinai dear friends norokno ka asole motamoti sana thanga angkai o bacteria tangi thigeba o je tonsillitis khlairenai o bacteria obuni bagino thiyo je bini busago tamung thanga ge tui habi thanga tangai tui hapka cell wall norom mani bagi cell wall weak mani bagai ka tui hap mani bagino bacteria wa asake tui bangkha karon a tui ni pressure je osmotic pressure je tongmani bini busago thangai je tui ni pressure mani baka osmotic pressure je remani a pressure no bo sojjo khlaime o bacteria abuni bagin thikya kha khlai dear students nor jotono noroni concept bujikhana hinai tangai jeng class 11 no cell the unit of life ba bacterial cell abake prokaryotic cell no ma pori tangai jeng bacteria roni cell wall no ma pori obonor kha khlai saima kana hinai karon jeng cell wall no thike pori angkangkai cell wall tam tong obon tumuno jeng saime angkangkai olonoro MBBS ro thangangkai norok jokhon medical college ro thangkai doctor porna thangangkai norok drug ebakai bithi bahike kam khlai abo saimangla dear friends aboni bagino class 11 ekdom norni basic clear norokni khadi ang obono sawo jehani ratification ta khadi mani rogno ebake pora rogno chapter topic rogno jottono kahamke buji pori di jodi buji pori khangkangkai pora olo thangjono belur nai kuno kaisa o video ni through tei norok tumuno srungmung mangkhangkangkai subscribe khaina di like khadi chai tai chini tiprasaroni bisingo obono share khairi di ang phaine jorote bo phan mannai norok tumungno chini tiprasano support khai tongkhangke mohai ketal content video noroni bagai tubunani bagai tinasano tongsito dear friends and dear students hambai jotono tiprasa I will signing off.